ইমাম হাসান হুসাইন সালাতু ওয়া সালামু আলাইকুম পাক পঞ্জতন মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী হযরত মুর্তজা আলী ফাতেমা খাতুন इमाम हासन हुसैन दस्ते बस्ता खड़ा हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम या इलाही सदका मिलाद रसूल ये सलामी आशिकाना जुजाना हो कबूल मदीने की चांद हजारों सलाम मदीने की चांद लाखों सलाम मदीने की चांद करोड़ों सलाम मदीने की चांद बेहद सलाम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আমরা আপনারা অনেক কষ্ট করে অনেক দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই মাহফিলকে সাজানোর জন্য টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে গায়ে কেটে অনেকে কনকনে মোটামুটি শীতের অবস্থা চলে আসছে গ্রামে। এই অবস্থায় অনেক কষ্ট করে বসে আছে। মা বোনেরাও অনেক দান সৎকার করেছেন, আপনারা দেখেছেন। মাদ্রাসার ব্যাপারে প্রত্যেকে আপন আপন জায়গা থেকে